дамы и господа, я вас рада приветствовать сегодня от имени Библиотеки иностранной литературы имени Маргариты Ивановны Рудомино в культурном центре Франкотека. С завтрашнего дня в Москве начинается настоящий литературный праздник. Главное событие, книжное событие года — это международная выставка-ярмарка Non-Fiction. И в этом году Франкотеке очень повезло стать частью этого события и принимать авторов, которые приезжают на ярмарку Non-Fiction и на своей площадке. И сегодня вместе с нашим одним из ключевых партнеров Центра франко-российских исследований мы имеем честь принимать презентацию господина Ива Пласаро и его перевод его книги на русский язык «Идентичность народов Европы». И я рада поприветствовать господина Пласаро сегодня, а также представителя французского издательства «Армелин» Лоран Бланше-Лагатю, переводчика Анну Пандопула и... Пандопула и, разумеется, издателя «Нестор История» Сергея Эрлиха. Сейчас я передаю слово директору Центра французских исследований Винсану Бени. Bonsoir. J'espère que tout le monde comprend le français. Все понимают по-французски? Не буду говорить по-русски. Ну ладно. Хорошо. Je vous remercie d'être ici pour la présentation du livre de Monsieur Plastro, qui vient d'être traduit en russe, Идентичность народов Европы, avec son éditeur français et son éditeur russe, ici présent. Donc c'est une collaboration entre le Centre d'études franco-russes, l'Institut français, le Bureau du livre et la Francothèque. Et nous sommes très heureux de travailler à trois pour présenter juste avant Non-Fiction, qu'avant que le livre soit là, eh bien, la première version de ce livre. Yves Plastro, vous connaissez peut-être, est un consultant juridique international, président du groupement pour les droits des minorités, je fais une erreur, spécialiste du droit des minorités de l'histoire des pays baltes, auteur de nombreux ouvrages et articles. Et il a enseigné dans des universités françaises, dont le Collège international de la défense, aujourd'hui l'école de guerre, en tant que professeur invité aux universités de Vilnius et de Kaunas en Lituanie. Voilà, je laisse la parole à Anna. Merci beaucoup. Est-ce que c'est la peine que je traduise en russe ce que vient de dire M. Bennett? Je crois que c'est plus ou moins clair pour tout le monde, n'est-ce pas? Sinon, on va traduire, parce qu'on va perdre beaucoup de temps si on fait la traduction. Dites-moi, est-ce que je traduis en russe? Нужно переводить на русский язык? Нужно, да, нужно. Да. Значит, сегодня мы представляем книгу Ива Пласаро, которая называется «Идентичность народов Европы». Ив Пласаро, эта книга была переведена благодаря сотрудничеству между французским институтом в Москве при посольстве Франции, франко-русским исследовательским центром. И Ив Пласаро известен как автор многих книг и статей по разнообразным проблемам идентичности, в частности, вопросам истории и культуры прибалтийских государств. И он является международным юридическим консультантом и президентом группы по правам меньшинств. Он прежде всего специалист в области истории права меньшинств и истории стран Балтии. Он преподавал во французских и в зарубежных университетах, включая Международный оборонный колледж, ныне военное училище, и он был также приглашенным профессором в Вильнюсском и Каунасском университетах в Литве. Voilà. Donc maintenant, je vais peut-être monopoliser parole pour à peu près 10 minutes pour introduire un peu ce livre tel que je l'ai vu de l'intérieur en traduisant. Et ensuite, j'aurai grand plaisir de passer la parole à nos éditeurs et à Yves Plastro lui-même, et vous pouvez lui poser toutes les questions en fait qui vous viennent. Скажу сначала сама несколько слов, и потом передам слово издателям, французскому издателю и русскому издателю Сергею Ефремовичу Эрлиху, Лорану Бланше-Лагатю. И потом Yves Plastro, может быть, что-то скажет и ответит на ваши вопросы. Tout d'abord, je voulais vous dire que ce livre, c'est un peu
une rencontre, c'est une confluence de différentes énergies et c'est surtout une œuvre collective qui résulte des nombreuses chances en fait, successives qu'on a pu avoir. Tout d'abord, bien sûr, ce que m'importe, c'est le point de départ, c'était la rencontre avec Yves Placereau, qui est maintenant très ancienne, parce que je suis amie avec son épouse, qui est par ailleurs spécialiste des pays baltes, et qui a écrit un très bel ouvrage sur le rôle de la culture dans l'organisation de la nation lettonne. Et donc ça fait peut-être 20 ans qu'on se connaît avec Yves. Et bien sûr, cette rencontre a été déterminante pour vouloir traduire son ouvrage. Ensuite, il fallait bien sûr avoir l'éditeur russe pour cet ouvrage. Et j'ai été très heureuse de faire la connaissance de Sergei Efraïmovitch Erlich, que j'ai rencontré lors de la présentation d'un ouvrage écrit par mon ancienne collègue et en fait avec qui j'ai eu la chance de travailler pendant plusieurs années, Véronique Chaubert, qui a présenté l'édition des livres, des lettres de son aïeul. Et lors de cette présentation, Sergei Efraïmovitch a pris la parole et vraiment c'était très intéressant ce qu'il a dit. Et je me suis dit qu'on ne pouvait pas avoir meilleure personne comme éditeur pour la publication en russe du livre de Yves Placereau. Donc pour ça, vraiment, on a eu beaucoup de chance de la convergence entre l'éditeur russe et l'éditeur français, qui a été toujours très présent lors de nos échanges et qui nous a gracieusement cédé les droits, y compris pour les images. Et ça a été très important pour que le livre voie le jour et pour que le livre se développe dans les meilleures conditions possibles. Je pense que la présence de l'éditeur breton, qui est monsieur Laurent Planchet-Lagatu, est extrêmement important dans cette rencontre entre les deux éditeurs, le traducteur, l'auteur. Mais bien sûr, le livre ne verrait pas le jour s'il n'y avait pas de soutien de Centre d'études franco-russes. Et je remercie particulièrement M. Bennett qui a vraiment manifesté beaucoup de curiosité et d'attention à cette publication, qui nous a soutenus. Et finalement, c'est la convergence entre le soutien du Centre d'études franco-russes et de l'Institut français qui a aidé ce livre à aboutir, parce que c'est compliqué pour un livre d'aboutir. Il faut des moyens, il faut tout le soutien, c'est tout un processus. Et on a été aussi très soutenu par Christelle Verjade et par sa collègue Natalia Parusnikova de l'Institut français, chargée du programme Pouchkine, parce que c'est ce programme Pouchkine qui nous a aidé vraiment de voir cet objet qui est maintenant devant vous. Donc là, vraiment, c'est la rencontre entre différentes forces, entre différentes énergies, différentes volontés. Je voulais aussi, donc, en passant au stade édition, je voulais remarquer un travail tout à fait particulièrement efficace et professionnel et attentif, et la grande disponibilité et efficacité et professionnalisme de l'équipe de Sergei Efraïmovitch Erlich, qui est à cheval en fait de la maison d'édition Nestor Story, qui est à cheval entre Saint-Pétersbourg et Moscou. Et j'ai pu travailler beaucoup avec donc la directrice adjointe de la maison d'édition, qui est Yelena Feodorovna Kachanova. Je me réjouis donc de la voir ici, merci. Et qui était une sorte de guide en fait, et après avec Svetlana Gennadievna Bocharova, qui a été extrêmement présente et qui a beaucoup aidé. Et aussi cette personne avec qui directement je n'ai jamais eu d'échange, mais qui est rédactrice, qui s'appelle Marie Ivanova, que je remercie tout particulièrement pour la qualité de sa relecture du texte russe, parce que vraiment c'est difficile d'être complètement ne pas faire d'erreur, ne pas être très très fort en russe. C'est très difficile. Et l'aide de Marie Ivanova a été certainement très efficace pour améliorer le russe, les petites fautes de cet ouvrage. Donc voilà ce que je voulais dire. Aussi peut-être les personnes telles que Yevgeny qui a aidé à accueillir la délégation,
et qui ont contribué de façon visible et invisible à, à tout processus d'acheminement vers le lecteur. Et le livre tel qu'il s'achemine vers le lecteur, il fera peut-être d'autres rencontres aujourd'hui. Je ne sais pas si Yelena Filipova est dans la salle. Peut-être la demander de se rapprocher. Yelena Filipova, c'est la spécialiste des questions identitaires et notamment des identités en Russie, des minorités en Russie. Et maintenant, depuis un nombre d'années, si j'ai bien compris, il est aussi spécialiste des identités en France et des processus de construction identitaire au sein de l'Europe. Donc je suis très contente qu'elle est là, qu'elle a accepté notre proposition de venir pour pouvoir avoir les échanges plus fondés en fait entre les spécialistes. C'est très important. Et aussi, peut-être que Evgenia Lvovna Nazarova est là, je ne sais pas. Très bien, merci beaucoup. Et merci beaucoup aussi de venir plus près. Evgenia Lvovna Nazarova est spécialiste des pays baltes, de l'histoire des pays baltes au Moyen-Âge notamment, mais peut-être aussi aux périodes plus récentes. Et aussi, elle pourra peut-être nous permettre d'avoir quelques échanges plus fondés au niveau des spécialistes. Voilà, je serai très, très heureuse de faire votre connaissance. Merci beaucoup. Donc, je vais raccourcir mon discours trop long. Je voulais juste dire que pourquoi ce livre me paraît très intéressant, parce qu'en effet, il y a sorte d'obsession, de quoi parle Yves au début, des questions identitaires. Les identités sont au cœur des attentions sociales. Il y a la soif, le désir d'identité dans le monde. Et pourquoi cet engouement pour les questions identitaires? Je pense que c'est une des questions qui se pose le livre voilà, et trouve sa réponse, bien sûr, en se positionnant par rapport aux identités comme si c'était le processus de construction de sens, processus de la réflexion, l'instrument aussi de l'affirmation sociale, certainement, mais pas du tout dans le sens essentialiste, comme quelque chose de figé, intériorisé. L'identité, c'est aussi le sens très physique. Le livre est très physique, peut-être très corporel dans sa façon d'approcher l'identité. Ça aussi, c'est son côté intéressant. Voilà, je voulais dire aussi que il est très intéressant du point de vue des réalités concrètes des populations européennes. L'auteur qui se penche sur ce livre, il découvrira tas de petits peuples dont l'existence nous est peut-être souvent méconnue. Je ne sais pas, les Sorabes, les Cachoubes, les Tchémides, les Frisons et différentes populations qui existent dans les formes différentes, qui perdent parfois leur langue, parfois existent. Enfin, il y a différents, vraiment, mais c'est une vraie encyclopédie amoureuse, comme j'ai écrit à l'époque, des différentes populations de l'Europe et aussi de l'Europe en tant qu'unité politique. Et donc la grande question de ce livre, comment cette diversité particulière peut vivre dans l'Europe unie et comment le protéger, comment ne pas le laisser envahir par l'homogénéisation galopante de notre époque. Voilà. Et donc toutes ces questions que nous nous posons, face notamment à la crise migratoire, Yves il apporte les réponses très réfléchies parce que c'est le résultat de ces méditations de plusieurs décennies en fait. Et c'est pas le travail immédiat, c'est le travail qui est le fruit de longues maturations, de longues réflexions, de longues recherches. Et c'est pour ça qu'il est très intéressant. C'est vraiment un livre de spécialistes de ces questions. Bon, il y a aussi des différents types d'États qu'il décrit, des différentes situations de rapport entre les États, les minorités. C'est un livre très pluriel qui veut répondre à beaucoup de questions et son intérêt est vraiment très, très fort à cause de ça, qu'il veut englober beaucoup de questions. Comme je disais, c'est un essai dans la meilleure tradition française d'un essai humaniste, et c'est pour ça qu'il a été difficile à traduire, parce qu'un essai c'est un genre à part,
et la langue est toute particulière. C'est un livre qui se lit très simplement, il est facile à lire, mais sa langue est difficile. Et donc je remercie tout le monde qui m'entourait. Il s'est fait dans les meilleures conditions possibles. Donc mes collègues à l'ambassade de France m'ont beaucoup aidé. Je l'ai tout le temps harcelé avec les questions. Mais comment ça fonctionne pour vous? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment vous comprenez ça? Et ces collègues français, parfois, ils étaient eux-mêmes un peu dans la difficulté de répondre qu'est-ce que ça veut dire. Donc, comme tout essai, c'est un format qui s'adresse au lecteur, qui est plein de réflexions personnelles, qui se cherche, et dont le langage n'est pas très simple. Voilà, donc j'ai longuement parlé. Je vais maintenant dire en 2 mots ce que j'ai dit en français et en russe. Большое спасибо за внимание. Я хочу сказать, что эта книга – результат соединения между различными встречами, различными возможностями. Эту книгу очень поддержал Центр франко-русских исследований и Французский институт. Она вышла благодаря поддержке программы «Пушкин» Французского института. Но вначале, конечно, встречи с автором, которого я знаю долгие годы. И благодаря ему я познакомилась с издателем Лораном Планшело-Гатю, который возглавляет издательский дом Армелин, который находится в Британии, и давно специализируется на вопросах положения меньшинств, исчезающих народов. Я думаю, что он сам вам расскажет о серии, которую он издает. В этой книге он написал предисловие о серии, которая называется «Peuple en péril», которая очень интересна, она очень прочувствована и очень лична. Вот потом в основе этой книги, конечно, лежит большая работа русского издателя Сергея Ефремовича Эрлиха, который возглавляет издательство «Нестор. История», которое находится в Москве и в Петербурге, и все его команды, а именно Светланы Геннадьевны Бочаровой, Елены Федоровны Качановой, Марии Ивановой, и которые способствовали, в общем, доведению этой книги до своего окончательного вида. Большое им спасибо за их очень ответственную и плодотворную работу. Я приветствую здесь Елену Ивановну Филиппову, которая согласилась прийти для того, чтобы, может быть, как-то поддержать наше обсуждение. Она специалист вопросов идентичности и доктор наук и сотрудник Института этнологии, а также Евгению Львовну Назарову, сотрудник Института всеобщей истории, которая занимается историей балтийских народов, в частности, в средние века. Большое им спасибо, что они согласились прийти. Вот. Я благодарю также моих коллег по посольству, которые помогали, как-то вы слушали внимательно, что я их спрашиваю по поводу перевода, Татьяну Кабулову и Софию Лоне, к которым я часто обращалась с разнообразными вопросами. Книжка эта нас интересует, потому что в центре ее стоит вопрос, что же такое идентичность, почему мы сейчас все так обеспокоены проблемой самоидентификации, позиционирования себя по отношению к вопросу идентичности. И Ив Пласро приносит на эти вопросы ответ, который является плодом многолетних размышлений и творческой работы, исследовательской работы. Это не сиюминутный ответ, а это именно плод долгой творческой и исследовательской работы. Поэтому эту книжку будет интересно прочесть. Здесь речь идет о многих редких народах, например, таких народах, как фриулы, сарабы, чангуши и самые разные другие маленькие народы, которые, может быть, имеют тенденцию исчезнуть, и пока они еще не исчезли, хорошо их упомянуть, о них вспомнить, почему и как они живут. Речь идет здесь о разных типах государств Европы и о разных типах политики в отношении меньшинств. И, конечно, меньшинство – это одна из специальностей автора, и автор много уделяет им внимания. Но книга не только о меньшинствах, книга и о Европейском доме, о единой Европе, о том, какова ее судьба, как меньшинство находит в ней свое лицо, свое место. Вот об этом эта книга. Но я и так слишком долго говорила, и поэтому я с удовольствием передаю слово
C'est à toi que je passe la parole ou à Laurent? Laurent, peut-être à vous maintenant la parole pour nous dire comment vous envisagez ce livre au sein de votre série Peuples en péril. Qu'est-ce que c'est que la série Les Peuples en péril et quelles sont les politiques de votre maison d'édition? Et voilà, donc comment vous avez travaillé avec ce livre. Merci beaucoup. Et puis je vais traduire. Donc je m'appelle Laurent. Je m'appelle Laurent Planchet-Lagatu. Je suis historien de formation et éditeur de métier. J'ai fondé les éditions Armeline il y a 25 ans maintenant. Je suis assez content que cet anniversaire coïncide avec la parution du livre de M. Placereau en russe. Notre maison d'édition est essentiellement consacrée à l'histoire. Étant basée à l'extrême ouest de la France, en Bretagne, dernière terre celtique du continent, nos premières publications ont naturellement été consacrées à l'histoire du monde celtique ancien et moderne, que ce soit l'Irlande ancienne, l'Écosse contemporaine, le Pays de Galles. Mais il a été, dès le départ dans la création des éditions, de notre souhait de vouloir consacrer des ouvrages aux pays d'Europe centrale et orientale. Il y a 25 ans, le mur de Berlin était tombé depuis quelques années et le lecteur français disposait de très peu d'ouvrages sur les nouvelles nations émergentes d'Europe centrale et orientale. Меня зовут Лоран Планше-Лагатю. Я директор издательства «Армелин», которое находится в Британии, на западе Франции. Мы празднуем в этом году 25 лет создания издательства «Армелин», и я очень рад, что 25 лет совпадают с изданием книги Ива Пласро. Это счастливое совпадение. Наше издательство посвящено, это издательство исторического характера, и здесь мы скажем, что в этом плане это счастливое совпадение, что оно сотрудничает с издательством Сергея Ефремовича Эрлиха, которое тоже историческое издательство. Coïncidence que c'est aussi comme la maison d'édition de Ehrlich. Voilà. И наше издательство посвящено истории кельтских культур и кельтских народов, например, Шотландии, Уэльсу, Ирландии, то есть населению, которое близко населению Британии. Но после падения Берлинской стены и как бы нового образа создавшейся Европы мы заинтересовались группами населения Центральной и Восточной Европы, понимая, что это население, эти народы, эти этносы мало известны европейскому читателю, и мы посвятили несколько публикаций этой проблематике. Nous avons donc multiplié dès le début des années 2000 des ouvrages consacrés aux pays baltes, aux pays des Balkans et tout récemment aux pays du Nord, puisque nous venons de publier une histoire de la Finlande. Et au cours de ces ouvrages, nous avons découvert quantité de noms de peuples, de minorités, et dont nous n'avions pas les moyens de retrouver des informations à leur sujet. Et c'est ainsi que nous est progressivement venu à l'idée de consacrer une collection sur ces peuples et minorités d'Europe. Nous avons prévu 20 volumes uniquement sur les minorités d'Europe. Et puis peut-être après, si les ouvrages rencontrent un succès, on pense que c'est le cas, nous irons un peu plus loin, en commençant au-delà de l'oral. Мы посвятили наши книги разным странам, в частности и Северной Европе тоже, Балканам. Наша последняя книга, которая недавно вышла, это «История Финляндии». И мы таким образом столкнулись с тем, что очень много меньшинств, о которых было бы интересно написать, но о которых очень мало информации. И поэтому мы решили посвятить 20 томов нашего издательства именно истории меньшинств Европы. Но в дальнейшем мы хотим перешагнуть через уральский хребет и заняться и меньшинствами вне Европы, может быть, на азиатской части нашего континента.
Alors, je précise, quand je dis que nous ne disposions pas d'ouvrages sur les peuples et les minorités, c'est d'ouvrages en langue française, bien sûr, ou en anglais ou en allemand. Je ne suis pas au courant de ce qui se publiait dans les langues slaves. Je ne veux offenser personne. Par exemple, nous avons publié un ouvrage sur les sicules de Moldavie. En français, quand on parle des sicules, on parle du peuple antique qui a laissé son nom à la Sicile. Jamais des sicules de Moldavie. Aucun dictionnaire, aucune encyclopédie ne mentionnait les sicules de Moldavie jusqu'à ces dernières années. Pourtant, si les sicules de Sicile ont disparu aujourd'hui, les sicules de Moldavie et de Transylvanie sont toujours bien là et n'ont pas disparu de l'histoire. Когда я говорю о том, что о меньшинствах нет литературы, я имею в виду прежде всего, конечно, франкоязычный мир и книг на французском языке. Я не знаю, может быть, на славянских языках существуют такие книги. Во всяком случае, мы посвятили себя истории меньшинств. И приведу пример, например, сикулы. Просят меня исследователи. Сикули. Сикуи. Сикуи. На русском сикуи. Жители Молдавии, которые дали свое этническое название Сицилии, и которые на Сицилии исчезли, а в Молдавии они все еще существуют. Вот это одна из тематик наших публикаций. Voilà, donc c'est de là qu'est née la collection Peuples en péril. Alors pourquoi en péril? Parce que certaines de ces minorités sont menacées. Moins de disparition physique, ce qu'on appelle aujourd'hui communément la purification ethnique, que dans l'harmonisation des modes de vie et de pensée. La mondialisation ne faisant qu'accélérer ce processus. Мы посвятили многим меньшинствам серию, которая называется «Народы в опасности». Почему народы в опасности? Потому что над некоторыми из этих меньшинств нависла угроза. Не обязательно угроза физического исчезновения, но угроза исчезновения их культуры, их своеобразия в условиях определенного выравнивания образов жизни, выравнивания образов мысли. И поэтому мы считаем, что очень важно описывать их нынешнее состояние. Alors cette série a rencontré une première reconnaissance avec l'obtention du Grand Prix de la Société de Géographie à Paris. Et on me pardonnera cette marque de patriotisme, c'est la plus ancienne société de géographie au monde devant le National Geographic. И наши книги, некоторые из них были удостоены премии географического общества парижского, которое мне очень приятно отметить. Это я специально подчеркиваю этот факт. И французское географическое общество старейшее в мире. Вот, и поэтому мы горды, что имеем эту премию. Старший National Geographic. Он сказал старший National Geographic. Да, и старший National Geographic. La principale difficulté que l'on rencontre, c'est de trouver des chercheurs et des spécialistes francophones sur les minorités. Il y en a beaucoup de minorités et il y a très peu de chercheurs francophones. Il y a beaucoup de minorités qui sont dans l'attente de leurs spécialistes. Et après une demi-douzaine de volumes publiés, il nous est apparu opportun de consacrer un volume pour faire le point sur la question minoritaire, sur la question de l'identité, notamment de l'identité des peuples en Europe. Je parlais de la mondialisation qui menace nombre de peuples, mais tout mouvement engendre forcément son contraire, et on assiste aujourd'hui, pour les minorités comme pour les peuples les plus importants, à une renaissance identitaire, à une redécouverte de l'identité. Aussi, avec M. Placereau, nous avons convenu de faire un ouvrage grand public pour faire le point sur la question identitaire, sur les types d'identité existantes, leur potentialité, les menaces qu'elles font parfois peser, mais aussi les potentialités pour les sociétés quand une société assume pleinement son identité. И мы, в общем, стараясь написать эти книги, стараясь издать эти книги, мы столкнулись с тем фактом, что нет специалистов фактически, что не по всем меньшинствам есть специалисты, по крайней мере, те, которые пишут на французском языке, нам трудно было найти специалистов. И
после того, как мы выпустили приблизительно полдюжины, около 6 томов, мы решили, что нужно издать книгу, как бы, которая подвела некоторый итог состоянию вопросов. И поэтому мы решили издать книгу Ива Пласро. И в связи с тем, что с одной стороны мы наблюдаем процессы глобализации, мондиализации, с другой стороны мы наблюдаем такой идентитарный ренессанс и возврат к идентитарным тематикам. И нам было именно интересно понять, каким потенциалом обладает этот идентитарной тенденцией, и в частности меньшинство, с их желанием утвердить свою идентичность, каков социальный потенциал этих устремлений. Alors, dès qu'une minorité, qu'elle soit en Europe orientale ou en Europe occidentale, il y a beaucoup de préjugés et d'idées convenues qui circulent dans les médias occidentaux. Je précise occidentaux. Alors, d'où l'intérêt de faire ce livre. À titre d'exemple, il y a quelque temps, l'Écosse était dans l'actualité. Dans certains articles de la presse, on pouvait lire que le mouvement national écossais relevait d'un nationalisme égoïste, que les Écossais refusaient désormais d'assurer leur solidarité avec leurs voisins, un peu comme les Flamands et les Catalans. Comme si les revenus des hydrocarbures de la mer du Nord étaient allés directement dans la caisse des Écossais, dans les caisses d'Édimbourg ou de Glasgow, et pas dans celle du chancelier de l'Échiquier à Londres. Donc, il était plus qu'opportun pour nous, compte tenu de la méconnaissance de la question identitaire, de procéder à une publication, celle de M. Plastreau, un spécialiste, et je suis très heureux que ce soit en russe que voit le jour cette édition étrangère. Мы также столкнулись с тем, что в медиа, в средствах массовой информации, в частности в западных средствах массовой информации, много расхожих предрассудков о меньшинствах, таких превратных суждений, предвзятых о них. Приведу пример Шотландии. В то время, когда Шотландия выступала за независимость, сразу стали раздаваться голоса об эгоизме Шотландии, так же, как об эгоизме, скажем, фламандцев и об эгоизме Каталонии, которая не считается с общими государственными интересами, так как будто вся ответственность за происходящее лежала именно на Шотландии, а не на государстве с центром в Лондоне, скажем так. Поэтому мы решили, что необходимо писать о реальном положении меньшинств и о всех связанных с ними проблемами на государственном уровне. Вот на этом я остановлюсь. Ну что, теперь я передаю слово Иву Пласро, как автору этой книги. Rassurez-vous, beaucoup de ce que je comptais dire a déjà été dit. Par conséquent, je parlerai moins longtemps. Да, я хочу вас успокоить, что то, что я скажу, уже во многом было сказано, поэтому я буду говорить короче. D'abord, je voudrais me joindre aux remerciements qui ont été exprimés vis-à-vis des divers acteurs moscovites de cette réunion. Et j'ai naturellement le plaisir d'en avoir plusieurs en face de moi. Je voudrais aussi saluer des collègues russes avec lesquels j'ai eu l'occasion de travailler depuis longtemps, qui sont également dans cette salle. C'est donc un très grand plaisir de me retrouver chez vous aujourd'hui. Во-первых, я хотела поблагодарить еще раз всех тех, о ком мы уже, может быть, сегодня говорили, и с французской, и с русской стороны, и моих коллег, которых я рад видеть сегодня среди присутствующих, с которыми я работал и сотрудничал, и очень рад быть сегодня здесь и представлять эту книгу. Благодаря вам всем. Moscou est une ville que je connais depuis longtemps parce que j'ai fait ma thèse de doctorat il y a une éternité en droit soviétique de la propriété intellectuelle. Avec notamment des professeurs de l'université Lomonosov.
Москве мне хорошо известно, когда-то я писал диссертацию по советскому праву интеллектуальной собственности. И среди моих профессоров были профессора из Советского Союза, и я бывала не раз в Москве. J'ai ensuite, pendant 35-40 ans, été avocat dans le domaine de la propriété intellectuelle, et ce métier m'a amené à voyager au moins dans l'ensemble des pays d'Europe et de façon très régulière. Et ces voyages et aussi des raisons historiques familiales m'ont amené à m'intéresser beaucoup à la diversité et à la survie des cultures minoritaires. Затем в течение 35-40 лет я был профессиональным адвокатом, специализирующимся на вопросах интеллектуального защиты прав собственности, интеллектуальной собственности и по интеллектуальному праву. И мне пришлось ездить по странам Европы не раз и систематически, и поэтому и в силу разных семейных, моих собственных биографических обстоятельств я заинтересовался вопросами положения меньшинств в этих европейских странах. C'est dans ces conditions en particulier que je me suis intéressé au plan culturel à la survie des peuples et des langues baltes. Et j'ai été également amené, à la limite de mon domaine professionnel, à travailler dans un domaine très particulier qui est la valorisation de la typicité. La typicité, c'est tout ce qu'un peuple a de profondément original qui peut, si c'est bien utilisé, apporter un plus au peuple en question. Je prends un exemple, la valorisation des produits alimentaires, la valorisation du paysage peut permettre de maintenir des populations sur place, sur un territoire donné, et d'accroître la valeur ajoutée de leur production, et par conséquent de maintenir des cultures. Et c'est un domaine sur lequel j'ai travaillé dans beaucoup de pays du monde, et pas seulement en Europe. В частности, среди моих интересов было то, что местные культуры имеют типического, и как это типическое можно сделать выигрышным так, чтобы местная культура, местный пейзаж, местные обычаи становились как бы добавочной стоимостью и поднимали как бы значимость и привлекательность каждого конкретного товара. Вот эту типическую сторону я к ней был очень с интересом к ней относился, и моя работа была посвящена именно вот этой вот typique добавочной стоимости. Il y a 2 ans, avec Yela Filipova, qui est en face de moi, c'était elle la principale artisan, nous avons participé à un colloque à Minsk qui aboutit à la publication d'un livre en russe, je crois que c'est l'Académie des sciences, et tout récemment en français, sur des thèmes liés, connexes et liés à cette matière. Donc je vous signale que ce livre, peut-être pourrais-tu en dire un mot, pourrait intéresser une partie de nos auditeurs. Pas de problème. Un peu d'animation. Да, и здесь присутствует Елена Филиппова, которая, может быть, скажет несколько слов, с которой я сотрудничал, и 2 года назад она организовала, в частности, по сходным темам, коллоквиум, результатом которого стала публикация на русском и на французском языке, который был издан, эта книга вышла в Минске, недавно состоялась ее презентация. Pour compléter ce qu'a dit Laurent, quelques mots sur les raisons, en ce qui me concerne, de ce livre. L'identité est un phénomène sur lequel j'ai pas mal réfléchi, pas mal écrit, et qui ensuite est devenu une sorte de tarte à la crème, tu comprends ce mot, dans les opinions publiques européennes depuis quelques années. Да. Идентичность – это феномен, о котором я долго думала, над которым я много работала. И вот в последние годы это вдруг стало таким вот
ну, скажем так, несколько по-другому, общим местом в дебатах, каким-то таким привлекательным явлением, к которому обращено все внимание и которое стало практически банальной. L'identité est partout et elle est aujourd'hui souvent exprimée de façon un peu traumatique. J'ai visité ce matin l'exposition Manège sur les œuvres d'art dans l'héritage de la Grande Guerre patriotique. Et cette exposition est très significative d'une certaine douleur de l'identité russe à l'heure actuelle. Et la Russie ne fait pas exception à la règle. Идентичность действительно присутствует везде, везде о ней говорят, и тем не менее в этих обсуждениях вопросов идентичности, в ее переживании есть некий травматический момент, есть некоторая рана, и которую нельзя не заметить. Например, сегодня утром я посетила выставку, которая сейчас проходит в Манеже в центре Москвы, о Великой Отечественной войне, как она отражается в искусстве. И вся эта выставка пропитана ощущением травмированной идентичности, которая очень свойственна России, но не только ей. Donc, surtout en Occident, aujourd'hui, on considère l'identité comme essentiellement porteuse de nationalisme, de xénophobie, d'exclusion, de racisme, d'antisémitisme, et donc très dangereuse. Et c'est vrai. И на Западе сейчас господствует такое представление об идентичности, что это источник многочисленных негативных явлений, таких как расизм, ксенофобия, национализм. И в этом суждении есть определенная доля правды. Это правда, отчасти. Cette identité qui est, comme l'a rappelé tout à l'heure Anna, un phénomène labile, un phénomène constamment évolutif, en aucun cas un phénomène figé, bien sûr, est donc très décrié par les sociologues, les historiens occidentaux, et pourtant j'ai voulu montrer dans ce livre qu'elle avait un autre aspect. И идентичность, несмотря на ее такую очень большую подвижность и расплывчатость и перемещаемость, тем не менее она вызывает часто очень негативные реакции социологов, которые видят в ней источник всех зол. И я в этой книге как раз хотел привлечь внимание к другим аспектам к идентичности. Pour faire court, je dirais qu'il y a dans l'identité une ressource absolument inestimable en matière d'inventivité, de créativité et d'adaptabilité au changement. Or, le changement, aujourd'hui, vous serez d'accord avec moi, que c'est notre vie quotidienne. Я хотела обратить внимание на те возможности, которые скрывает в себе идентичность, возможности как ресурс творческих способностей социума, как источник созидательной активности и способности к преображению себя, преображению окружающего мира и приспособляемости, если так можно сказать, к изменениям, которые, как вы, безусловно, чувствуете и знаете, являются главным, пожалуй, главной особенностью нашей сегодняшней жизни. Dans ce livre, j'essaie de montrer comment faire en sorte que l'identité, ou la crise identitaire que nous ne pouvons pas éviter, aboutisse à développer ses bons aspects et à éviter les mauvais aspects. Et je m'applique à montrer qu'il faut, au sein d'un État, je parle pas mal de la France, créer un socle civique commun à l'ensemble des groupes appartenant au pays, des groupes ethniques, culturels appartenant au pays, auxquels on doit adhérer et
à côté de ça, développer un système de décentralisation, notamment culturelle, et de liberté civique qui permet aux identités de fleurir. И я задумалась о том, как именно в этом сложном образовании идентичность выделить, спасти то, что является положительным, и как бы отодвинуть то, что является отрицательным в условиях нынешнего идентитарного кризиса. И в частности, применительно к Франции, я думала о том, что имеет смысл создать какой-то фундамент общегражданский для разных этнических групп, для разных культур, и в то же время, где бы они чувствовали себя объединенными, и в то же время систему, которая бы защищала особость и абсолютное отличие этих культур. Et ma méthode a été très largement expérimentale. J'ai examiné un nombre assez important de situations identitaires différentes au niveau des États, au niveau des populations subétatiques, des minorités, pour essayer de déterminer quelles étaient les constantes et quelles étaient les évolutions fondamentales au sein de ces divers groupes. И мой метод, когда я задумывалась об этих возможностях децентрализации, был чисто экспериментальным. То есть я взял несколько ситуаций и постаралась их внимательно рассмотреть, как государство соотносится со своими этническими группами, какие разные типы сосуществования государства на общегосударственном уровне с национальными группами, с меньшинствами и на уровне более малых единиц. Рассмотрел разные ситуации и сравнил их. Alors maintenant, je vais m'arrêter là de manière à ce que vous puissiez poser des questions. Mais avant de conclure, je voudrais dire quelque chose concernant la pertinence d'une traduction en langue russe, dont l'initiative revient naturellement à Anna et la réalisation à M. Ehrlich. Je crois qu'il y a pour la Russie un certain intérêt d'abord à lire dans sa langue un point de vue occidental sur toute une série de questions qui agitent également la Russie aujourd'hui. Ну, об важности перевода на русский язык, мне кажется, что интересно иметь на русском языке сейчас выражение проблематик, которые очень типичны для нас сейчас на Западе, на языке, на котором формулируются эти проблемы, и в определенных категориях мышления и научных категориях, которыми мы оперируем, для того, чтобы они стали как бы и тоже инструментом для русского читателя. Deux exemples qui peuvent être intéressants. J'ai beaucoup développé la notion de petit État. Et par rapport à la Russie, qui est tout l'inverse, ça peut être intéressant. D'autre part, j'ai beaucoup insisté aussi sur les institutions liées à l'Union européenne, qui ne sont pas, qui intéressent ici, mais qui ne sont pas toujours très bien compris de l'intérieur. Donc, je pense que ça peut être intéressant. Et il faut garder en mémoire, mon point de vue est très souvent fédéraliste, vous le comprendrez en regardant le livre. Et c'est évidemment particulièrement intéressant quand on pense que la Russie est aujourd'hui officiellement une fédération, avec des lumières et des ombres, mais néanmoins une fédération. Par conséquent, ce point de vue qui est en toile de fond de l'exposé devrait rendre la chose intéressante pour une partie des lecteurs russes. Ну, я приведу два примера для того, чтобы проиллюстрировать то, что я сказал. Я в книге много занимался именно малыми государствами, понятием малых государств, что это такое, в отличие, скажем, от России, которая является собой пример крупного государства. Это, во-первых, малые государства. С другой стороны, меня интересовали институты, действующие Европейского Союза, институции Европейского Союза. Мы, в общем-то, знаем, но, может быть, о них, но никогда не задумываемся, как реально они функционируют, и я хотела это показать. Поэтому моя точка зрения – это точка зрения федералиста. Я
как бы поборник федеративного принципа устройства. И поэтому мне интересно, чтобы эта книга была издана в России, которая, в общем-то, как мы знаем, является федерацией. Et enfin, je voudrais remercier Anna Pandopoulos qui a été dans cette affaire un véritable chef d'orchestre. Elle a fait un travail incroyable, elle a tout fait. Elle a fait le networking, les contacts, la traduction, qui était très difficile. Elle l'a fait avec une grande, je ne voudrais pas la faire rougir, mais avec une grande finesse et une grande sensibilité. Elle a fait ici le même travail qu'avait fait Yelena Filipova pour le bouquin dont je parlais tout à l'heure, qui a suivi la conférence de Minsk. Donc bravo et merci, parce que sans elle, rien n'aurait existé. Merci. Ну и переводчик, в общем, трудился как мог, понятно, это естественно, что переводчик это такое лицо как бы на перекрестке разных людей, разных явлений, разных энергий. И вот хорошо, если эта роль выполнена была. T'es toute красная. Да. Merci beaucoup, большое спасибо. À vous. Может быть, предоставим слово Елене Ивановне Филипповой, которая, может быть, по итогам книги Минска, да, и презентации Минска, на которую Ив не смог приехать. Comme vous voulez, madame. Peut-être en français ou... Peut-être plutôt en russe, parce que la majorité des gens sont russophones. Plutôt en russe, il me semble. Hein? Поскольку большинство в зале русскоговорящих, тогда буду говорить по-русски. Как уже сказал сегодня Ив, мы сегодня видимся не впервые, а в 2016 году, то есть уже не 2 года, а 3 года тому назад, в Минске была организована такая интересная очень конференция. И сразу скажу, что основная заслуга в ее организации принадлежит не мне, а моему коллеге Ксавьеру Тревелеку, который работает в Минске в посольстве Франции, атташе по университетскому сотрудничеству. Это была его идея, и интересно, что конференция наша называлась «De Brest à Brest», от Бреста до Бреста, имея в виду Брест бретонский и Брест белорусский. Брест-Литовский. Да, который в Белоруссии. И среди участников были наши коллеги из Британии в том числе, но также французы, австрийцы, одна австрийка, наши коллеги белорусские и несколько человек из России. И в течение 2 дней у нас был очень интересный такой оживленный диалог. И несмотря на то, что принято считать, что понимание идентичности на востоке и на западе Европы кардинально отличается, на самом деле главное – это желание услышать и понять друг друга. И поскольку у нас у всех такое желание было обоюдным, я считаю, что наши дискуссии прошли очень интересно, спокойно, хорошо, и мы много друг от друга услышали и узнали того, чего не слышали и не знали раньше. И поэтому возникла идея не оставлять это все просто разговором между собой, а сделать публикации. Причем с самого начала было решено, что публикаций будет 2 на русском и на французском языке. И ввиду этой публикации мы расширили еще круг авторов. И я очень рада, что сегодня среди нас есть 2 соавторов этих 2 книг. Это Артемий Плеханов, вот здесь сидит, и Ирина Кучерова где-то там далеко сзади, которые написали нам 2 увлекательных главы, одну про Украину и другую про Исландию. Тем самым мы еще больше расширили наш западный крен, благодаря Исландии в частности, но и сделали более разнообразным крен восточный, добавив к России и Беларуси еще и Украину. Значит, книга вышла на русском языке в прошлом году под названием «Свои и чужие. Метаморфозы идентичности на востоке и на западе Европы». И вот только что в ноябре появилась наконец-то долгожданная французская версия
которая, естественно, называется почти так же, называется она «Les nôtres et les autres», «Retour épistémologique sur la perception des identités en Europe». И в этих книгах мы рассматриваем несколько уровней идентичности. Это национальный уровень, это идентичность меньшинств внутри национальных государств, и это локальная идентичность, которая может не быть, собственно, этнической, она может быть локально-региональной, она может быть культурной. Вот. И один еще у нас такой случай, я считаю, очень показательный, касающийся того, насколько, принято сейчас считать, что идентичность – это продукт конструирования. Но для того, чтобы конструирование произошло, нужно, чтобы были, по крайней мере, какие-то кирпичи, из которых это все конструировать. И в нашей книге есть глава, посвященная такому кейсу, попытки конструирования идентичности на пустом ровном месте, которая не увенчалась никаким, естественно, успехом. Это попытка одного московского активиста возродить, в кавычках, народ Чуть. Древний народ Чуть, который, значит, то ли был, то ли мерещился на севере России, и этот человек, уверовав, видимо, сам в это все и отправившись на место, стал пытаться убедить население деревни Нюхча в Архангельской области, что они и есть потомки той самой Чуди. И сулил им многие блага, и даже умудрился добиться того, чтобы Чуть включили в список национальностей и переписи населения. Вот. Но не пошло, поскольку очень много каких-то странных пежоративных коннотаций, Чуть белоглазая и прочие всякие вещи, и люди в конце концов сказали ему: знаешь что, езжай-ка ты обратно, мы тут как-нибудь, как жили до этого, так и дальше будем жить, и Чудью мы себя считать не хотим. То есть этот пример очень хорошо показывает, во-первых, какие можно задействовать механизмы для конструирования идентичности, каким можно апеллировать аргументам, чем подкреплять свои аргументы, и в то же время показывает определенную сопротивляемость людей навязыванию идентичности. То есть не любую идентичность можно навязать сверху. Я очень рада сегодня видеть, что вышла книга Ива на русском языке, потому что в наших книгах ему принадлежит всего лишь глава. Глава очень интересная, где он с высоты своего такого богатого опыта и кругозора сравнивает то, что происходит на Востоке и на Западе Европы в понимании идентичности, и очень хорошо показывает, как происходит такая, с одной стороны, конвергенция, а с другой стороны, даже, я бы сказала, перекрестное опыление. То есть в России и в постсоветских странах постепенно утверждается представление о гражданской идентичности, государственной идентичности, политической идентичности, а тем временем на Западе Европы приобретает все большее значение понятие культуры. Вот. И я, в частности, в своей главе сравниваю дискурс идентичности в России и во Франции и показываю, как много общего в высказываниях официальных лиц, культурных разных деятелей, журналистов, какие общие проблемы волнуют сегодня русских и французов, и какие общие тревоги, что ли, их посещают. И еще раз, мне кажется, что и наша книга, и я думаю, что книга Ива, судя по тому, что он успел нам сегодня тут рассказать, они делают еще один шаг на пути к тому, чтобы мы осознали, что между нами очень много общего, гораздо больше общего, чем того, что нас разделяет, различает и противопоставляет. Спасибо. Moi, je vais être très lapidaire pour résumer, parce que la plupart de locuteurs sont russophones. Au cœur de la parole a été cette comparaison entre le traitement de la question identitaire en Europe occidentale et en Europe orientale, avec une certaine façon différente d'approcher ces problèmes historiquement.
et à la fois il y a des convergences, mais je pense que dans le livre d'Yves, il y a en effet tout un accent mis sur des sensibilités différentes identitaires telles qu'elles sont ressenties en Europe centrale notamment et orientale, et les problèmes identitaires à l'ouest du continent. Et je vous adresse vraiment à la lecture de ce livre où vous trouverez des exemples très intéressants à ce sujet. Il suffit de voir la table des matières pour comprendre la profondeur en fait de cette comparaison. Voilà. Evgenia Lvovna Nazarova, qui est spécialiste de l'histoire des Pays-Baltes et qui travaille à l'Institut d'histoire de l'Académie des sciences, qui d'ailleurs cette problématique identitaire traite à sa façon cet Institut de l'histoire dirigé par Чубарян. Спасибо большое, что меня пригласили на эту презентацию. И, во-первых, я хочу поздравить его с выходом этой книжки на французском и на русском языке, на русском-то особенно, потому что для России, и я думаю, для Восточной Прибалтики тоже это очень важно. Вот, к сожалению, Елена Ивановна, то, что известно на 18-19 этаже, далеко не всегда известно на 14 и 15. Поэтому очень жалко, что вы не знали об этом семинаре в Минске, потому что я думаю, что нашим сотрудникам тоже было бы интересно и было бы что сказать. И, может быть, по таким темам, как страны Балтии, даже в самой Балтии, может быть, они бы и не стали говорить на те темы относительно их этнических проблем, о которых сказали бы наши специалисты. Вот. Из того, что я, к сожалению, не знаю, надо было заранее прочитать книжку, чтобы можно было как-то более конкретно говорить. Но вот тут несколько вопросов теоретических, о которых уже шла речь. Вот, во-первых, как вообще определять, что такое меньшинство? Меньшинство национальное, культурное. Вот, ну, на, так сказать, моем, что называется, материале. Латыши, Латвия маленькая страна. Латыши в контексте Европы – это национальное меньшинство. Латыши в контексте России – это тоже национальное меньшинство. Но у себя в стране это титульная нация, но с другой стороны там есть свои этнические меньшинства, которые одно еще живо, а другое уже практически не живо. Вот говорили тут о народе в Молдавии, который дал название Сицилии. Я могу такой же сходный пример привести. Народ Ливы в Латвии, который дал название Ливонии, ну, то есть большому региону Восточной Прибалтики. Этого народа практически не осталось. Носителей живого ливского языка, по-моему, сейчас тоже нет. В какой-то момент после 91 года, но вот ливы, потомки, они почувствовали свою идентичность и пытались возродить и свою, нация тут нужна, я не знаю, можно сказать нацию, но, по крайней мере, народность зафиксировать в развитии языка, в развитии культуры. Но вот здесь вот, кстати, говорили о том, что не всегда развитие такой идентичности, такого меньшинства, оно хорошо приветствуется властями конкретного государства. Ну и это первое. Почему сложно бывает вот таким этническим народом, понимающих свою идентичность, но превратиться действительно хотя бы вот полноценное меньшинство этническое. Это первое вступает в противоречие с интересами государства, для которого федерализм даже на каком-то примитивном уровне не всегда приятен, нужен. Ну и второе, ведь для того, чтобы люди, осознающие свою идентичность и вот создающие общность на этой основе, чтобы они действительно превратились в какую-то такую оформленную народность, нужно развитие языка. А если язык не развивается, то есть необходимо конструировать язык
на современном уровне, чтобы язык пополнялся, лексикон пополнялся соответствующими терминами, а это не так просто, это требует опять больших усилий и интеллектуальных, но и финансовых тоже затрат. Вот, и поэтому, вот, к сожалению, этот народ, о котором я говорила, он практически уже сейчас исчез, потому что те усилия, которые предпринимались в начале 90-х годов, они сошли вот по этим причинам на нет. И очень жалко. Поэтому вот если действительно говорить о таких проблемах, и, на мой взгляд, необходимо... Была когда-то синяя, по-моему, книга, пытались выпустить синюю книгу народов, или красную книгу народов, куда включали вот те народы, которые необходимы для того, чтобы их сохранить. Но, к сожалению, вот такая работа, она идет, на мой взгляд, очень мало, и необходимо привлекать широкое внимание общественности к этому. То, что там, вот, то, что говорила Елена Ивановна, чуть, это, конечно, ерунда, потому что чуть это такое, чуть это то же самое, что балты вообще, или украинфины вообще. Но вот в контексте России, например, пытались возродить народ Вуть, который тоже как бы часть чуди, но это тоже как-то не привелось. В Карелии пытались, и в Мурманской области пытались тоже, значит, как-то, но это расценено было на местном административном уровне чуть ли не как антинациональная деятельность. Но, на мой взгляд, ситуация та же, что вот Брэдбери с бабочкой. Наступил на бабочку, и пошло развитие всего биологического вида совершенно по-другому. Конечно, здесь не прямая аналогия, но я думаю, что исчезновение многих народов, которое идет очень быстро, и теряется сначала идентичность, может быть, последняя теряется. Но если она не подкрепляется языком, какими-то, опять же, теми же финансовыми вливаниями, то люди перестают чувствовать свою идентичность. И особенно, если нет за ними титульной нации в каком-то другом государстве. Вот. Поэтому я считаю, что вот те проблемы, о которых идет речь в книге, вот то, о чем этот семинар, который интересно, что именно французы в Минске подняли эту тему, хотя я не знаю, в Минске, в Белоруссии, если, по-моему, нет никакой такой идентичности, кроме русской и белорусской, может быть, поляки. Полющики, да, но они как-то совсем вроде бы, я не слышу, сейчас с белорусами общаюсь немножко, но я не слышала, чтобы этот вопрос как-то у них поднимался. У нас в книге есть глава. Есть, да? Значит, даже так полющики. Поэтому, иначе мы теряем действительно огромный пласт и истории, и культуры, и мы действительно постепенно превращаемся в таких Иванов, не знающих родства, что очень жалко. Спасибо. Еще раз поздравляю с выходом книги. Merci beaucoup. En fait, bien sûr, j'ai pas lu le livre, a dit Evgeny, mais je peux dire par exemple que la question des minorités que vous évoquez, elle me paraît cruciale. C'est très difficile de définir les minorités. Et en effet, il s'agit de ça dans le livre, de la difficulté de définir les minorités. Et là, elle a donné l'exemple de la Lettonie et des Lettons, qui peuvent être vus différemment s'ils sont par exemple en Europe. Par rapport à l'Europe, c'est une minorité. Par rapport à la Russie, c'est également, quand ils sont en Russie, ils sont également compris comme une minorité. Tandis qu'en Lettonie, c'est la nation même qui a donné son nom au pays. Mais si on regarde de l'intérieur, c'est une population aussi qui est subdivisée en plusieurs groupes, dont par exemple un groupe, les livres sont en train de disparaître. Ils ont disparu même. Mais il y a les tentatives de retenir par la langue, de fixer leur langue et ainsi de faire perdurer leur existence. Cette tentative est difficile, elle a échoué, et on peut le dire. Et donc la deuxième question qui se pose, c'est les contradictions en quelles rentrent les minorités avec l'État. Donc l'État, et je peux le dire, il n'y a pratiquement pas d'États qui sont vus de façon positive dans le livre d'Yves. Et la France, encore moins que les autres,
donc l'image très négative des politiques d'État par rapport aux populations, notamment minoritaires. Et là, c'était dit également. Les minorités rentrent souvent en conflit avec les intérêts de l'État. Et le développement de ces minorités, il se heurte à beaucoup de problèmes logistiques notamment et problèmes à caractère matériel. Il n'y a pas de moyens, par exemple, pour promouvoir les politiques de langue. Donc lors de colloque de Minsk a été évoqué le cas, je n'ai pas traduit ça, mais quelqu'un qui a voulu absolument recréer de toutes pièces la population de Tchoudj. Et Madame Nazarova a dit que c'est une question en fait plutôt futile. En revanche, il y a eu en Russie des tentatives assez sérieuses de reconstituer une minorité qui a disparu, celle des Voitiaks. Ce sont les populations qui vivent, je crois, dans la région de Kama, si je ne me trompe pas. Non? Ah d'accord, donc c'est encore autre population. Et donc la population de Carélie aussi, et ces tentatives venant des descendants de ces populations, ils ont été mal vus en fait au niveau fédéral et ils se sont tombés à l'eau puisqu'ils n'ont pas été soutenus au niveau administratif. Est-ce qu'il y a le livre bleu ou le livre rouge des populations? C'était la question. Est-ce qu'il y a encore des populations qui doivent être mises en urgence dans ce livre? Peut-être, mais donc si Tom Bradbury et son papillon qui a été écrasé et l'histoire a évolué autrement. Voilà, je crois que j'ai tout dit en gros. Peut-être que j'ai omis quelque chose. Oui. Donc, donner la salle à la place à la salle. Peut-être, oui. J'ai tout dit. Je vous remercie. Y a-t-il des questions parmi le public sur des problèmes précis ou généraux que l'on puisse poser à l'auteur? У вас есть вопросы? Есть? Пожалуйста. Спасибо. Можно не вопрос, а маленькое дополнение. Во-первых, большое вам спасибо за вашу книгу по идентичности. Она очень, очень актуальна и важна, я думаю. Я как этнолог, я работаю в Институте этнологии и антропологии Академии наук. Хочу сказать, что для нас это одна из самых актуальных тем. У нас в институте существует Центр европейских исследований, где очень много специалистов работает как раз по теме европейских меньшинств, по теме этнологии европейских меньшинств. Мы выпустили целый ряд сборников и монографий. У нас защищены докторские и кандидатские диссертации по проблемам этнических меньшинств Европы. И у нас работают такие специалисты по меньшинствам, работали, и, некоторые уже закончили свой путь, но тем не менее. Я хочу назвать имена своих коллег. Это Кожановский, Красновская, Маркова, Керимова и другие. Мне бы очень хотелось, чтобы вы знали, что у нас этой проблемой многие занимаются. Большое спасибо. Вопросов нет. Еще вопрос? Настоящий вопрос, пожалуйста. Настоящий вопрос, да, совершенно верно. Да, очень интересная встреча, спасибо большое, тематика великолепная. Будьте любезны, мне вот вопрос к господину Пласеро. Я по-русски буду говорить, да? Вы сказали о травмированной идентичности, которая особенно свойственна России. А вы могли бы сказать, хотя бы два слова еще об этом? Что вы имели в виду? Это по поводу ваших впечатлений после посещения выставки в Манеже. Это не столько у меня больной вопрос. В общем, да. Да, наверное. Спасибо. Merci. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis qu'il y a trauma derrière l'identité, et notamment en Russie? Oui, je comprends. Eh bien, quand il s'agit d'une guerre qui a fait autant de victimes que la Seconde Guerre mondiale en Russie
qui a laissé tant de familles orphelines. Il est évident qu'il s'agit d'un traumatisme sociétal important. Mais ce qui est encore plus frappant, c'est comment, tant d'années après la Seconde Guerre mondiale, son épopée est constamment ravivée, constamment rappelée au public, en particulier les enfants. Les salles étaient pleines d'enfants avec leurs instituteurs. Et c'est un phénomène tout à fait extraordinaire, parce que chez nous, la Seconde Guerre mondiale, c'est l'objet d'un intérêt pour les spectateurs de la chaîne de télévision Arte, mais autrement, c'est du passé, et on n'en parle plus guère. Donc voilà pourquoi j'ai souligné cet aspect. Во Второй мировой войне Россия потеряла, Советский Союз и Россия потеряла огромное количество жертв. И именно это огромный травматизм для коллективного сознания. Это понятно всем, но важно другое, что прошло столько лет уже с тех пор, но память постоянно возвращается, общая память постоянно возвращается к этим событиям и переживают все снова и снова, и в частности, обращаясь к детям, приобщая детей к этому, стремясь к тому, чтобы это прошлое как бы не уходило. Вот этот момент интересен. И здесь есть, конечно, о чем задуматься, почему такая привязанность к этой травме. Если сравнить, допустим, с тем местом, которое Вторая мировая война занимает в коллективном сознании на Западе, это место значительно меньше, и, может быть, какие-то события Второй мировой войны будут интересовать европейское сознание меньше, чем российское сознание. C'est très discutable. Que la Deuxième Guerre est peu présente en Occident, est très présente. Beaucoup moins traumatique, et notamment en Allemagne, on n'en parle plus guère. Еще вопрос? Monsieur Placero, tout d'abord, je voudrais vous remercier pour cette magnifique présentation. Et je voulais vous poser une question. Peut-être c'est une question d'un caractère un peu trop général, mais laissez-moi le poser quand même. Est-ce qu'il y a, à votre avis, un exemple d'un modèle de relation entre l'État et les minorités, plus ou moins non discriminatoire, plus ou moins efficace, plus ou moins pacifique par rapport à minorités aujourd'hui, en Europe ou peut-être ailleurs? Merci. Вопрос об отношениях между государством и меньшинствами. Есть ли примеры гармоничных отношений между государством и его меньшинствами, таким положительным результатом этих отношений? Comme l'a dit Anna, on n'a pas grand-chose en magasin. Mais je prendrai deux exemples quand même. Le système finlandais, qui combine une autonomie culturelle territoriale avec les îles d'Åland, avec une autonomie culturelle extraterritoriale en faveur de la minorité suédoise, est très intéressant. Premier exemple. Deuxième exemple, ce qu'on appelle le consocio-nationalisme, qui fonctionne notamment en République de Macédoine du Nord, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle aujourd'hui, au bénéfice notamment des Albanais, présente un grand intérêt. Je dirais, troisième exemple que je prendrais, c'est la Voïvodine, région autonome de la Serbie, qui pratique un système d'autonomie culturelle extraterritoriale très intéressant et qui fonctionne au bénéfice des Hongrois. Je m'arrêterai là pour ne pas prendre, mais c'est peut-être les trois meilleurs exemples en Europe. Dans l'ensemble, c'est plutôt mauvais. Comment ? Alors le Tyrol du Sud, donc région germanophone d'Italie, qui a été rattachée à l'Italie à l'issue de plusieurs fois, mais notamment à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, bénéficie d'un système d'autonomie territoriale, culturelle, linguistique avancé,
Mais il faut bien dire que les Tyroliens du Sud n'en sont pas nécessairement très contents. Ils trouvent que c'est insuffisant. Et il y a eu des périodes de grande tension entre Rome et Bolzano, la capitale du Tyrol du Sud. Я скажу очень коротко, достаточно специфические моменты. На самом деле таких примеров мало. Можно прежде всего назвать Финляндию, которая пришла сразу на ум нашим обоим собеседникам, а именно финляндские шведские острова, населенные шведскими меньшинствами, которые пользуются значительной автономией. И здесь Ив затрагивает дорогой его сердцу вопрос экстерриториальной персональной автономии, которая в этом случае выглядит очень позитивно. Затем пример на севере Македонии и пример Воеводино в Сербии, где живет венгерское меньшинство. И затем появился предложенный Лораном пример Южного Тироля, но по этому поводу есть некоторые разногласия, поскольку в Южном Тироле присутствуют цыгане, ромы, в которых были сложные отношения с местным населением. И я могу сказать, что в книге есть глава отдельная, параграф такой большой о Рома, о цыганах, и я очень советую его прочесть, он очень интересный и очень так выстраданно написан. А действительно, положение цыган очень сложное. Un dernier mot, puisque le temps nous presse, pour l'éditeur russe. Je passe la parole. Я прежде всего хочу, как директор издательства, выразить признательность господину Пласеру за то, что он написал такую интересную книжку, господину Планше Лагатю за то, что он предоставил нам бесплатно право издать эту книжку, и Французскому институту, естественно, за то, что они поддержали финансово это издание. И особенно я хочу подчеркнуть роль Анны Попадового, которая является не просто переводчиком, она является, в общем, вдохновителем этого проекта, его организатором. И, то есть без нее бы эта книга бы на русском языке бы не появилась. Я вот хочу подчеркнуть ту важную роль, которую она сыграла в издании этой книги. Я просто хотел еще маленькое уточнение сделать вот по поводу секуев, которые возникали тут несколько раз. Значит, секуи – это этническая группа венгров, которая проживает не в Молдавии, они проживают в румынской Молдове. То есть не в Республике Молдова, а они проживают в румынской Молдове. И они говорят на венгерском языке. Это, можно сказать, если с русскими аналогией, это казаки. То есть это были пограничники, которые охраняли, так сказать, Австрийскую империю от турок. Вот. Спасибо. Он понял, он хотел сказать, буквально ответить два слова по поводу этого. Oui, j'aurais pu mentionner la République de Moldova avec le cas des Gagaouzes. L'autonomie culturelle de la Gagaouzie est un phénomène extrêmement intéressant. Oui, c'est vrai, on aurait pu parler, mais ça manque un peu de temps. Un autre thème que j'aurais pu aborder, c'est la korenizatsiya, cette politique d'indigénisation qu'a pratiquée l'Union soviétique avant-guerre, si vous voulez, avant la Seconde Guerre mondiale. C'est également un cas très intéressant qui a abouti à des résultats importants pour la sauvegarde de certains peuples en péril. Politique totalement inconnue en Occident, il faut bien dire. Et je voulais signaler encore que j'avais invité mon collègue Émile Payne, mais qui n'est pas venu parce qu'il avait des obligations en dehors de Moscou. C'est dommage. Oui, il fait son cours apparemment. Voilà, il faisait son cours. Voilà. Une dernière question. Et concernant aussi, il n'y a pas de question, je peux encore dire un mot. Il y a un cas, je repense à notre dialogue avec Evgenia Nazarova, c'est l'affaire des Setu en Estonie, qui sont un cas extrêmement intéressant parce que les Estoniens considèrent que c'est la quintessence de l'estonité, alors que les Russes soutiennent que parce qu'ils sont orthodoxes, ils font partie de l'éthos russe. Et ça, c'est extrêmement intéressant à discuter. Ça aurait été un très beau sujet. J'ai une dernière question, si vous pouvez répondre en 2 minutes. L'ethnie passe souvent par la langue. Pourquoi, d'après vous, la France n'a toujours pas ratifié la charte minoritaire des langues d'Europe ?
почему Франция до сих пор не подписала хартию меньшинств в Европе? Parce que la France est un État jacobin et qu'elle se fonde sur des décisions du Conseil d'État et de la Cour constitutionnelle qui ont considéré que c'était semer un risque de division qui risquait de faire éclater la nation française. Sans blague. Oui, mais pourtant la Constitution a été changée en ce... Elle a été changée peanuts pour dire que les langues des langues de la République en faisaient partie. Ça nous fait une belle jambe, si j'ose dire. Да, на самом деле Франция государство европейское, которое подчиняется решениям Конституционного совета, и подписание этой хартии, казалось, имеет опасные последствия может иметь для единства государства. Поэтому до сих пор она не подписана. На самом деле стоит почитать книгу с точки зрения политики Франции в отношении языков, меньшинств, которая сейчас, может быть, меняется. Il change maintenant cette attitude progressivement. Tu dis dans le livre. Il devient plus souple. Mais en fait, il y a toujours cette rigidité extrême. Ils deviennent plus souples, mais tous les peuples seront morts quand ils seront devenus très souples. Ils se sont assouplis quand ils n'ont pas pu faire autrement avec la Nouvelle-Calédonie et avec la Corse. Mais chaque fois qu'ils donnent d'une main, ils essaient de rattraper de l'autre. Et les gouvernements ne sont pas toujours responsables. Par exemple, les syndicats français ont un rôle extrêmement jacobin, notamment en matière d'éducation nationale, de mobilité de l'emploi, etc. C'est compliqué. Nous sommes un État compliqué à cet égard. Merci. Je pense qu'on peut applaudir M. Plassereau et les éditeurs et Anna Pandopoulos. Merci. Mais le livre est là, donc s'il vous intéresse, vous pourrez... Книга лежит, пожалуйста, можно ее приобретать. Приобретать можно будет в книжном магазине внизу, не в помещении фонотеки. Alors, je voudrais aussi remercier M. Yves Plassereau par cette présentation et les autres speakers de notre présentation. Et aussi, nous avons une tradition des dons à notre visiteur parce que c'est difficile à quitter la bibliothèque sans livre et nous voudrions aussi faire un cadeau par M. Plassereau, le livre de la maison officielle de la bibliothèque, la maison d'édition Rue de Menon. C'est l'édition Don Juan. C'est pour vous, M. Plassereau. Et aussi remerciement officiel de le directeur. C'est gentil, merci beaucoup. Et le livre par William Shakespeare, Hamlet, à Madame Anna Pandopoulos. Superbe édition. Je ne connais pas si votre maison d'édition, M. Blanchet-Legatu, édite les livres en russe, mais nous voudrions aussi vous faire un cadeau en russe. C'est aussi Don Juan. Et nous voudrions aussi remercier les maisons d'édition Nestor et Historia par l'organisation de cette soirée. Et aussi nous espérons une communication fructueuse. Et aussi c'est Hamlet. Сразу вручим экземпляры русского издания автору, господину Пулсеру, и издателю, господину Флонсию Лагатию. Друзья, спасибо большое, что были сегодня в франкотеке. Спасибо большое Винсану за модерацию беседы. И спасибо большое Французскому институту и Центру франко-российских исследований за организацию этой встречи. Мы будем рады вас видеть еще на наших мероприятиях в снях франкотеки. Повторюсь, если вы хотите купить книгу, вы можете это сделать сейчас внизу в книжном магазине библиотеки. Спасибо большое.